and good afternoon, Professor Shahrin, rakan you, Ambitioners, Dr. Helen. Jadi saya cuba to deliver dalam masa setengah jam dan I hope we can discuss kalau perlu. Mungkin nak clarify some of the ideas. Tapi this is very fundamental tentang apa yang saya fikirkan lah for our ambitioners to think further forward tentang agenda universiti. Okay, just to recap, I think kita semua dah tahu lah bila kita mula UTM as an institution dah more than 100 years and kita memang bermula kalau kita balik kepada ITK memang kita fokus kepada human masa tu talent in engineering and technology, and we know our contribution to the nation especially in the technical and engineering. Dan kita pindah ke JB, that is a very big transformation. Selepas di JB kita punya campus yang besar, tanah yang besar. Dan along the way kita ada world class university. Siapa yang masih ingat, kita pernah dengar term Discovery University. Masa tu kalau orang buat joke, orang kata Discovery University lah, masa tu ada orang buat joke. Tapi tak apalah, forget about that. Lepas tu kita ingat bahawa we move on kepada Research University. Kalau kita ingat 2008 dengan Datuk Zaini sebagai NC, very aggressive. Kita dapatkan Research University dan alhamdulillah we get that. Kemudian kita pergi kepada Plan Global UTM bermula 2012 sehinggalah kita target 2020. Alhamdulillah now we are in 2020, dah pun masuk ke tahun terakhir pelaksanaan Plan Global UTM. Something yang saya rasa kita kena appreciate adalah alhamdulillah dengan cara UTM kita tidak fokus kepada siapa NC. I think kita fokus kepada apa agenda universiti. Jadi saya rasa NC tidak meletakkan apa-apa lagi dia lah. Kalau saya baca baliklah, maknanya mungkin kalau katakan di tempat lain, mungkin 2012 saya jadi NC 2013 kemungkinan datang kata-kata lain, tapi kita buat. We stick to Pelan Global sampailah alhamdulillah we reach the current state. Jadi banyak dah kita sembang dengan Prof Shahrin dengan tim Dr. Helen, dengan ambitioners kita, our young lecturers dan juga PPP telah pun bermula sebenarnya daripada last year. Kita mulakan proses ini perlahan, tapi I think kita have a lot of things lah dalam perjalanan tersebut. So this is part of it lah. Clear ke semua? Yang Prof Shahrin clear Clear Datuk, clear. Okay. Next, inilah desired state yang kita kata kita akan capai pada 2020 dan I know kalau pergi kepada mereka-mereka yang Dr. Helen kan, mereka-mereka yang mungkin ada knowledge tentang strategi, mungkin dia akan grill kita lagi lah the detail of it. Memang kita pun tak puas hati lah kalau kita tengok cara kita letakkan design state. Masih lagi mungkin ada yang kita boleh measure dan apa yang ada yang kita tak boleh measure. Jadi in fact last year kita dah cuba kan, Prof Shahrin cuba letakkan, try to quantify. Bila kita kata highest quality, apabila kita world class, some we can quantify already. World University Ranking dah boleh quantify, tapi certain benda tu kita tak boleh quantify. Tak apa. Tapi maksudnya we can this is now become part of the ritual yang kita kena habiskan sehingga tahun 2020 untuk kita rekodkan when achieve our desired state ataupun tidak. Tapi this now is no longer that important. Apa kita akan momentum, saya rasa kalau tanpa COVID we should be able to achieve. But now because of COVID mungkin kita ada gangguan sedikit lah. Okay, tak apa, that's not important. Tapi I think the 9 desired state ni kita kena tahu jugalah. Okay, after that kita ada desired state untuk 2025. Sekejap kenapa dia lambat. Okay. Ini pun kita dah letak sebenarnya, kalau siapa-siapa yang perasan, apabila kita menyiapkan PGU 2020, kita juga meletakkan, sebab apa ambition ni dah ada lama idea ambition.
I think tak tahu Prof Syahrin, kita dah mula ambition mungkin 2 years ago. So kita dah letak sebenarnya desired state kita by 2025. But I think now is subject to sama ada kita nak amend, kita nak modify, sama ada kita nak ubah, nak reword, rephrase dan sebagainya. So it's a question mark sekarang ni sama ada our desired state by 2025 perlu kita ubah ataupun kita stick. Tapi I believe we have to change it lah. Okay, now balik kepada saya tak pasti sama ada slide ni ikut sikun ke tidak. Okay, saya tak perlu nak syarah lagi lah. Yes, I don't think I need to explain. Kita dah tahu this is our core values dan I think lebih penting daripada sini ialah sebenarnya is our vision and mission. Tadi saya bincang dengan kawan lah. Saya tak tahu sama ada orang dah jemu ke tidak. Sama ada kawan-kawan UTM jemu ke tidak. Asyik nak sebut vision and mission. Tapi to me, kalau kita ni musim-musim work from home ni kita ingat KFC kan? Masih mungkin teringat nak order KFC sekejap lagi. So apa dia punya tag antara yang dia market untuk KFC ni apa Apa dia punya word kadang-kadang yang menyebabkan dia rasa dia proud of KFC product? Fingers licking. Boleh ke? That's okay lah. Dia punya impact tu. Tapi before that dia cakap apa? Original recipe kan? Dia selalu sebut. Betul Datuk, original recipe. Original kan? Rempah rahsia. Tagline dia. Dia sangat proud dengan original recipe dia. Kan maknanya the root of dia punya resipi tu selalu dijaja-jaja kan. Yang finger licking tu biasalah orang sedap makan. Tapi I think to me, sorry lah kalau rasa tak selesa tak apa, tapi saya rasa this is one of our source of energy lah. So this is our root. Bila kita letak, this is sometimes kita susah nak faham vision and mission. Tapi yang pernah saya pergi kelas belajar, dia kata vision ni is why we exist. Why we exist. Maknanya kenapa UTM perlu jadi, maknanya perlu ada. That's the vision. Dan apa kita nak buat? That's the mission. That's I think kalau orang strategi mungkin Dr. Helen kan can help me to verify it. Maknanya bila kita talk about vision and mission is about why we exist and what we want to achieve. So why we exist is our vision. We want to be a premier global academic and research institution excelling in science and technology semua. And the mission is to lead in the development of holistic talent. Yang kita biasa baca, yang sekarang ni kita for universal well-being and prosperity, yang sekarang ni kita mudahkan dia jadi prospering life. So this is the root. Yang saya rasa pergilah bulan pun ke Vision 2025 ke and Vision 2050 ke apa ke, I think this is the root. Unless we want to change this root. The original recipe kita lah. Okay, sorry. Saya rasa dia dah tak ikut sikun sangat, sorry. Ini balik kepada penah yang saya tunjuk dulu. Saya rasa kalau saya tunjuk cursor pun nampak kan? Kan, nampak? Nampak tu, nampak. Nampak. Tak apa. Ini saya pernah tunjuk masa kita punya annual address hari tu tentang di mana kita bermula daripada negara kita yang membuat investment melalui whatever lah source of income, dan mereka datang ke UTM, dan UTM kita dah ada kita punya the original recipe kita. Kita kata tadi KFC siapa bertukang tu. Kemudian kita pernah define kita punya core business, walaupun nama Dr. Helen ada pandangan dia tentang services to community, tapi this is benda yang pernah kita sebut-sebut the core business kita. We should know this is our core business. Of course, higher education, research and innovation, and direct service to the community. So our product, I think tak ada siapa akan dispute lah. Talent, produk ni maknanya dalam bentuk research product yang kita commercialize industri. Maknanya the benefit goes to industry, community, dan saya letakkan spin-off ni sebenarnya saya nak letakkan entrepreneur dan sebagainya, tapi tak apalah. We can add later. Dan
The core values. Core value ni baru kita letak. Kita buat ni 2 tahun lepas. Sebab kita rasakan apa kita perlu this core values as our guidance. So now balik kepada strategi. Inilah sebenarnya the nation building and the wealth creation. So maknanya berdasarkan kepada original recipe tadi, inilah yang impact yang sepatutnya berlaku lah hasil daripada UTM. Kita investmentnya dibuat oleh taxpayers dan sebagainya. So tu yang kita mudahkan dia menjadi UTM Prospering Lives yang kita gunakan sekarang ni lebih mudah, lebih pendek sebagai kita punya brand promise jugalah selain daripada yang inovatif, global dan sebagainya. Okay, next ni. Okay, bila kita talk about ambition, something we want to do to achieve in 2025. Ini saya cari-cari dalam internet, jumpalah. We should do, I think Dr. Helen, sama ada kita dah gunakan scenario planning yang dah berlaku ataupun kita akan buka balik scenario planning, itu saya serahkan kepada tim yang menguruskan ni lah. Tapi itulah menjadikan kalau scenario planning you can see the sun shine ataupun you nampak the sun cloudy kan, ataupun we can see the storm. So ini semua senario yang menjadi pertimbangan kita lah. Tapi somehow I think we have been very comfortable kan dengan senario kita kan, globalnya, China-nya, Asia-nya, market kita kat mana, niche area kita kat mana, but suddenly campus kita kena tutup. It seems that COVID changed almost everything lah. COVID. Maksudnya now kita tahu campus kita sunyi. It's a big thing yang berlaku bukan saja di Malaysia, malah di seluruh dunia. So COVID ni saya rasa, saya cuma tadi bincang, saya tak nak dia overwhelm. Seolah-olah macam kita tak boleh fikir benda lain. Tapi kita tak dapat lari daripada this COVID because we learn a lot of lesson from this COVID. Jadi saya tak tahu, saya tak nak bincang panjang tentang ni, tapi maknanya COVID sebenarnya sekarang dah mengubah kita punya senario. Jadi saya harap kita tidaklah sehingga tenggelam sehingga kita hilang benda-benda lain lah. Tapi one thing yang kita nampak kalau kita cari literature, memang effect of COVID ni sangat hebat. Contohnya on the economic side kan, mungkin Dr. Helen tahulah banyak benda ni, kawan kita on social science faham, memang berlakulah contohnya global financial shock, monetary policy, employment sekarang ni orang tak makan, katanya di Malaysia kalau kita dapat lihat ada orang kata 30%, 3 out of 10 kalau kita continue dengan lockdown ni, ada yang mungkin tak makan. That's very big numbers lah. Kemudian disruption to commercial activity. Kita tahu bahawa ada stimulus package yang seperti mana saya sebutkan. The stimulus package ni boleh sustain sampai mana kita ada duit untuk pump the money so people can buy dan ekonomi can move. Sampai bila mungkin duit tu dah habis dan ke mana lagi kita nak cari duit. Dan dia mungkin melibatkan widening inequality gap. Orang macam kita tengok kat UTM pun dimaklumkan bahawa ada sekarang staff kita pun yang berdepan dengan kerja, mana yang buat part time, mana bawa Grab. So now no income to them. It's nothing very serious social impact. Yang kalau kita tengok dari sudut ekonomi lah, of course macam-macam lah berlaku. Business, sekarang ni kalau kita tengok semua buat online. Pergi market pun boleh buat online, home delivery dan sebagainya. Kemudian mungkin juga akan berlaku stronger market the domestic demand dan macam-macam lah. I don't want to, I think among us, Dr. Helen nanti mungkin boleh buka lagi lah the impact of COVID to our life. Politics, mungkin akan berlaku new world order. Kita tak tahu, mungkin China akan naik, mungkin Amerika akan jatuh, mungkin Europe, ada some countries in Europe, kita tak tahu macam Itali, macam Britain, mungkin akan berlaku perubahan. Saya terbaca juga katanya mungkin di Middle East, the political power akan stable. Wallahualam, ini antara yang disebut. Kemudian kita juga nampak ada some political clown, ni mungkin ni sedikit sensitif lah. Bila katakan political clown kan, tak apalah, kita tak nak bincang. Tapi ada juga orang yang mengambil kesempatan lah. Tak apalah, itu dia bisnes Tapi lifestyle ni akan berubah. Kita sendiri kita rasakan bahawa macam myself kan sekarang ni bercakap pada rumah,
address kawan-kawan di universiti melalui apa nama kita punya apa tu online. Jadi berubahlah, banyak benda yang berubah. Dan kemungkinan values juga berubah. Mungkin caring akan lebih, kita tak tahu sama ada people will be more caring ataupun people will become more individualistic. Kita tak tahu. Healthcare kita tahu banyak benda memerlukan teknologi now, dan yang kita risau adalah mungkin ada juga masyarakat yang tak dapat access to proper healthcare dan penggunaan teknologi lah seperti big data dan sebagainya. So our concern is on education. So now we can feel it. Bahawa online learning ni sangat mengambil tempat lah. Basically it dominates the way we deliver to our students. Dan we know now the lacking of infrastructure or the internet line dan sebagainya. So this is effect of COVID yang perlu saya rasa dimasukkan dalam apa nama senario kita lah. Tapi itulah kita takut. I hope team facilitator kita tidaklah tertinggal yang lain, sebab hari ni mungkin COVID, mungkin next year ada benda lain yang berlaku. So are we agile enough to adapt to that changes? Okay, di UTM, I can see some impact kepada UTM. Contohnya akademik. I think we feel it now. Kita memang berubah dari segi learning and teaching. Kalender kita mungkin akan berubah. Sekarang now, tadi tengok sekolah pun dah ubah kalender dia. Enrollment student, mungkin international student enrollment akan berubah. Mungkin susah kita nak terima. Contohnya the biggest market sekarang ni kita dapat daripada Indonesia contohnya. Kalau kata Indonesia lockdown dan dia pun mungkin underreported dia punya cases. So I don't think we will able to accept kan datang daripada sana masuk ke UTM. So I think that will very much affect us. Kemudian lifelong learning will be I think lifelong learning ni mungkin akan ada surge in lifelong learning, especially bila normally orang kata bila ekonomi jatuh, people will go to learn, kan, they will try to get a new knowledge dan sebagainya in order to come back bila ekonomi bertambah baik. So mungkin lifelong learning is a good thing yang kita boleh fokus lah. Then of course student mobility akan affected. I think will be affected very very much. Then also our TNE lah, transnational education. Okay, research I think definitely akan banyak new niche at the moment. Kita nampak banyak demand baru dan kemungkinan Datuk Fauzi kan, kemungkinan negara akan lebih serius. I think our nation will be more serious. Hopefully they learn from this COVID to invest in research. Walaupun dulu kata market tak ada lah, consumer tak ada lah. Now I think they should. Probably they will change their mindset lah. Dan mungkin ada new form of international collaboration. Mungkin juga ada, now we feel the disruption lah in research activities. Financial accessibility and physical infra, fees of course akan berkurang kalau student kurang. Mungkin kita pun tak boleh nak naikkan fees sebab nak attract student, nak compete dengan rakan-rakan kita. And then we need to maybe spend money to invest in IoT. Dan saya terbayang kalaulah sekarang ni kita pergi kelas kita kosong. Lab kita mungkin kosong juga, memang kosong lah. So apa akan jadi kalau kita berkeadaan begini? Dan apa akan jadi kalau besok kita launch our online learning, percentage-nya besar. So apa nak jadi pada ruang-ruang yang kita ada? Mungkin ruang-ruang tu adakah akan berpenghuni? Even hostel kita, bayangkan hostel kita tiba besok student kata okay, they change the way they come and learn. They come and go. Macam mana kita run our hostel, kan? Dan sekarang ni kita dulu sibuk, sebelum ni kita sibuk untuk unlocking asset. Kita ada banyak tanah dan sebagainya. So adakah akan terkesan kepada strategi untuk kita ni TNCP baru kena fikirlah. Adakah the right strategi sekarang ni kita nak unlock our land ataupun dah I don't know whether our land akan ada harga lagi, contohlah. Sebab kita nak tengok the overall university kan, bukan saja akademik but also our institutional lah. Dan governance, saya dah cakap dengan pendaftar, now is the best time to transform our delivery system. Kalau sebelum ni ada orang reluctant online, ada orang rasa jadi now we cannot wait. We cannot wait because otherwise kita tak boleh bergerak lagi dah. This I think probably the best time untuk kita transform our delivery system dan staff development. Kan, kalau saya tak tahulah, alhamdulillah saya tengok overall kita boleh accept
academic staff kita, saya rasa mungkin percentage-nya ada lagi yang mungkin reluctant nak go online. But now I think they have no option lah. Kalau dia tak nak go online, meaning dia tak boleh mengajar apa-apa. Jadi, inilah balik kepada core business kita. I think kita ada knowledge and core competency. Kita punya niche engineering dan sebagainya. And kita dah belajar tentang delivery tools. Different delivery tool yang kita ada. Tapi saya rasa our recipe, original recipe adalah values. So saya harap kita nak pergilah ke mana, ke ambition ke apa ke. So I think probably this is our niche ataupun our unique offerings lah yang boleh kita fokus. So hopefully kita ada cara. Sebab tu saya sebut dalam segmen. Bila kita buat online, orang lain buat online. Orang lain bagi kelas, orang lain tak. Tapi apa yang berbeza kita dengan orang lain? So that is I think something yang hopefully kita will think over it lah. Okay. So kalau kita dah nak sampai kepada nanti ambition, soalan yang pertama, what would be the forms of new value creation? Okay, tadi saya berbincang jugalah dengan kawan-kawan. What are our existing value creation? Apa value yang kita create kepada stakeholders kita currently lah. Okay. Kalau kita tengok apa yang kita bagi sekarang ialah kita produce talent. Orang yang datang UTM, apa value dia dapat? Kalau student dia dapatlah knowledge, dia dapat degree, dia dapat master, PhD, dia ada pengalaman research. Ya, okay. Dan kalau kita tengok UTM as institution, berwujudnya di UTM, value yang kita dah create ialah economic value kepada Skudai. Kan? Kalau tengok Taman U ni mungkin tak ada kot kalau tak ada UTM. Dan kalau kita tengok mungkin tak ada lah perkembangan taman-taman yang banyak di sekitar Skudai. Semua ni kalau tak ada UTM. So, beside kita produce talent, kita produce research, kita solve the industrial problem, actually we create a good economic value to the local community. In fact, to the state pun. So to me that yang kalau kita nak dig further lah the value creation yang kita dah contribute kepada stakeholders kita. So now the question is what will be the new forms of new what will be the new forms of value creation kita. Ini yang mungkin kita harap ambition kita akan fikir. Contoh yang kita dah fikir baru ni sembang-sembang kosong tu. Kalau sekarang ni ekonomi Skudai berkembang dalam bentuk apa? Dalam bentuk, kalau kita ambil ekonomi Skudai lah, dalam bentuk perbelanjaan yang kita buat. Ni sama macam kita bagi stimulus package lah. Betul tak? So impact capital, value created to the local community ialah dalam bentuk our purchasing power. Kita ada duit, kita meriahkan ekonomi Skudai. Tapi adakah itu akan orang kata satu benda yang kita boleh lakukan berterusan? Ada tak kita fikir cara lain? Ini yang bila kita bincang sebelum berlakunya COVID ialah why don't we move to another level di mana value creation kita kepada local community. Ini saya tak cerita yang tradisional lah, talent dan sebagainya. It's true, we become the driver of katakan innovation based economy. Kenapa Skudai tak boleh berkembang dengan industri-industri yang mana dia punya source of manpower will come from UTM. The source of innovation will come from UTM. Ini yang kita rasa mungkin the next step ataupun the next value creation kita is to create apa yang kita kata revive balik lah. Ni seronok ni TNCP Prof Hamdan kan baru update hari ni. Kan mungkin ada the revival of our technology. Hopefully sempat lah. Okay, now dah putus dia punya flow kan, tapi tak apalah. So now kita balik kepada the original recipe kita lah. So to me is values and purpose yang kita sendiri clear apa yang kita nak buat, that should push us forward. And then kita kena balik kepada yang dulu lah kita kata Dr. Heller suka pernah perkataan elusive niche. To me is core competency yang kita rasa kita boleh, we are better than others lah to do it. So I hope kita akan define lah what will be our core competencies and also niche area. Dan of course saya masih yakin bahawa the original recipe ialah our values, our vision and mission. Okay, so strength selalu kita sebut lah. Kan kita sebut since kita rasa kita boleh create one new economic area, yang boleh develop new value creation kepada UTM and community.
kita ada land dan sebagainya. Reputation, people, semua kita dah ada lah. Okay, next is, saya nak ulang balik yang ni lah. Saya rasa yang ni also our root, ataupun our apa nama, panggil apa, the strength yang kita ada lah. So kita tahu apa yang kita buat dan kita tahu how to balance our responsibility, bukan hanya kepada career, malah kepada family and community. I hope yang ni kita dah lama dah jual, dan bila berlaku work from home ni, saya rasa benda ni mungkin lebih nampak diperlukan lah. Dan kalau kita tak percaya kepada apa yang kita nak buat, ini pun dah ada dalam internet, dalam apa nama, work life integration, sama lah lebih kurang. Masing-masing, maknanya kita bukan hanya bekerja di UTM, tapi kita juga melihat pada seluruh tanggungjawab kita lah. Jadi itulah, saya rasa saya pun dah sampai ujung. Kebetulan dengan COVID ni mungkin kita kena adalah ayat Quran. Kalau kita nak pegang ayat Quran ni, but they plan and Allah plans and Allah is the best of planners lah. So macam COVID, sebelum ni kita fikir pasal ambition, tak pernah datang COVID kepada kita. Now we see COVID in front of us. Jadi saya harap kita selalu ingatlah bahawa everything we do, at the end of the day, yang menentukannya Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Dan kita yakin juga bahawa if Allah finds any good in your heart, He will give you something better than what has been taken from you. Sama jugalah saya rasa dalam situasi COVID ini, kita maintain lah our good feeling bahawa benda yang berlaku inilah sebahagiannya ataupun dalam bentuk ujian-ujian yang kita terima lah, insyaAllah. Jadi saya rasa itu saja, Prof. Syarin. Thank you very much. Unless kalau ada soalan, penjelasan sebagainya, discussion sikit ke. Okay. Terima kasih Datuk di atas perkongsian harapan yang daripada management. Jadi kalau saya boleh rumuskan sedikit apa yang Datuk dah mention tadi, Datuk letakkan satu framework bahawa the ecosystem, the suasana, the ecosystem yang perlu kita bina untuk kita move forward. The detail of apa dia, yang tu yang diminta kita as an visioner mencari dia. Research apa yang penting? Teaching and learning and teaching punya curriculum ke, proses ke, method apa, approach ke, apa yang penting, kemana ni, mode apa dan sebagainya. Yang tu adalah sebenarnya yang kita kena cari ni bersama lah. Research apa, what are the research area, services apa dan sebagainya. Dan ni, tapi what matters now is actually the ecosystem, suasana ataupun bi'ah yang mana itu penting untuk kita move forward. Sebab tu Datuk stress on the importance of value, the importance of understanding our DNA, understanding our vision dan sebagainya. Sebab yang ni lah merupakan kekuatan kita untuk kita move forward. This is our strength. Of course lah kita ada numbers, ada the experiences dan sebagainya, is our strength kan. But what matters now sebenarnya kalau kita nak move forward is the value, is the ecosystem. I think that's what Datuk is trying to push forward lah dalam kita move forward ni. The detail is actually upon us untuk nak tentukan nanti apabila kita ada dengar macam-macam feedback daripada yang lain dan daripada kita punya analisis dan sebagainya, maka akan keluarlah what are actually the niche area yang perlu kita berikan tumpuan. So with that, orang kata